Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble 5 expressions en français. Alors, on commence. La première expression, avoir le sang chaud. Avoir le sang chaud. صو معناها دم وشو معناها حار، بس الاكسبريسيون ده معناه ان حد بيتنرفز وبيتعصب بسهولة. s'énerver, se mettre en colère très facilement، بيتنرفز وبيغضب بسرعة. exemple: prends des précautions si tu dois le critiquer. il a le sang chaud. لو انت هتنتقده فخد بالك علشان il a le sang chaud، هو بيتنرفز وبيغضب بسهولة. La deuxième expression, travailler comme un malade. Travailler comme un malade. Verbe travailler معناه يعمل. malade معناه تعبان أو مريض. الإكسبريسيون ده معناه حد بيشتغل وبيعمل كثيرا. travailler énormément. حد بيشتغل كتير. travailler beaucoup beaucoup. Exemple: il travaille comme un malade pour réussir ses examens. ils nous font travailler comme des malades. هو بيشتغل وبيعمل كتير قوي علشان ينجح في الاختبارات بتاعته. ils nous font travailler comme des malades، بيخلونا نشتغل كتير جدا. ils nous font travailler comme des malades يبقى معناها يشتغل كتير أو يعمل كثيرا. La troisième expression, demander la lune. demander la lune. demander la lune معناها طلب المستحيل. verbe demander معناها يطلب، ولا lune معناها القمر. demander la lune معناها vouloir l'impossible، طلب المستحيل. exemple: je te demande juste de travailler régulièrement. je ne demande pas la lune quand même. يعني أنا بطلب منك إن أنت تعمل بانتظام، ما بطلبش منك حاجة مستحيلة. يبقى demander la lune معناه إيه؟ طلب المستحيل، vouloir l'impossible. excellent. La quatrième expression, ça craint. ça craint. ça craint. ça craint معناه c'est dangereux، حاجة خطيرة. exemple: il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas se balader dans ce quartier parce que ça craint. mais bon moi je n'ai jamais rien remarqué. يعني في ناس بتقول ان احنا ما ينفعش ان احنا نمشي ونتنزه في هذا الحي لانه parce que ça craint، لان ده خطير، ولكني لم الاحظ شيئا خطيرا في هذا الحي. d'accord. يبقى ça craint معناها c'est dangereux، هذا خطير. très bien. La cinquième expression, ça tombe bien. ça tombe bien. ça tombe bien معناها حاجة جاية في وقتها، حاجة جاية في ميعادها بالظبط. ça arrive pile au bon moment، حاجة جاية في توقيتها. exemple: elle m'a invité au restaurant ce soir. ça tombe bien je n'avais plus rien à manger à la maison. يعني هو دعاني للعشاء في المطعم هذا المساء. ça tombe bien وده كان جاي في وقته جدا. je n'avais plus rien à manger à la maison لأني ما كانش عندي حاجة أكلها في البيت. وخلصنا حلقتنا ونراجع مع بعض 5 expressions. avoir le sang chaud. avoir le sang chaud معناها حد بيتنرفز وبيتعصب بسرعة. travailler comme un malade معناه إن بيشتغل كتير، حد بيشتغل كتير. demander la lune معناها طلب المستحيل. ça craint معناها c'est dangereux، حاجة خطيرة. 5 ça tombe bien يعني حاجة جاية في وقتها. ونشوفكم في فيديو جديد. au revoir.